Make sound of animals or you guess it wrong, you're down. Mag-guess ko na kami sang animal sound. Okay, go. Horse? Yes? Cut ko nung ni Papa. No! No! Hindi may! Go next. Dog? Ano mo pa? Bird. Now dog! Correct si Mama. Next. Cow. Come on. Crow. Guess ko na. Goat. Gaulag si baby brother. Bata niya. Kita ko man! Wala ko yung kakita ya. Rabbit. Frog. Gaulag si baby brother. Ay, wait. Liwat. Asta sa babaw. Sige. Liwat ko na. Oh my God. Ano ang consequence ni Mama kung hindi ni Mama mapakot? Maslip ka sa gwa. Oh my God. Naslip po ko nung kanon sa sagwa ko. Hindi ko mapakot. Be, liwat be. Oh my God. Di ko kabalo. Bird Japon? Oh my God. Ni bagbird. Sige. Maslip ko kanon sa sagwa, guys. Oh my gosh. Oh my God. Hindi pa ko nakabalwa. Biliwat be. Meow? Cat? Ano to ko, no? Tapos na, dog. Oh, wala ka. Away pa, dog. Dog! Dog! Tapos na. Ano ta? Horse. What to? Oh my God. Duck. Duck gani, wala pa gani, ma'am. Bahay mo ko tani, duck. Okay, wala. At mama, konsekwensya kay pakot ko to gani ng hambay ka lang. Wait, liwat. Bird. Ikaw naman Okay, it's Ati's turn. I know. Ano ka kita Ati sa video? Well, Are you ready? Are you sure? yes. Duck. Rooster. Saulo mo na yan. Duck. Dog. Cow. Sheep. Ano? Sheep. Crow. Easy for me actually. Ano? Easy. Easy for? Hindi ko pa-pick. Frog! Frog! Ano na? Guys, what animal is this? Hindi ko kita sila. It's a cow or a goat? You pick the cow? Wala sa imo kay wala man taga live ka video man lang ka. Kasi live ka. Yes. Sunod lang. Kasi yan Ako mag-live. nagbala. Ikaw na nagbala. The winner is Ate the Great winner! Perfect. Yeah, si Mama may sala isa. Ano ganyan sala ni Mama? Crow. Hindi. Ang isa. Goat. Go to. Oh, sheep eh. Sheep. Hindi may sala pag ikutugin na. Mo to? Sala ko? Ano to kalagin na? Ang bird! Nan, ang bird sala ko. Bye! Bye! See you on our next vlog! I gotta call you guys. I'm gonna call you guys kung sad ang pala ka.